ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ମୋର ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପୂର୍ବକ ମୁଁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅର୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ସ୍କୋପ୍ ବୋଲି କହିବା, ସ୍କୋପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତଥାକଥିତ ବିଷୟର ସ୍କୋପ୍ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥାଉ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର କହିଲେ ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନର ବିସ୍ତୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ। ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ସର୍ବଦା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ସୀମିତ ଥିଲା। ଏହାକୁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତଥା ସରକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ପଲିଟିକାଲ ପାୱାର, ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜିଜ୍, ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଅଛି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଗତିଶୀଳ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରିସର ବା ପରିସୀମା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସ୍କୋପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଉ, ଯାହାର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବା ସ୍କୋପ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସ୍କୋପ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ଆମେ କେତେଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଜର୍ମାନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ଭାଷାରେ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ କଳା ଅଟେ। ରାଜନୀତି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ବଟ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟ। କଳା କୌଶଳରେ ସରକାରଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହିଁ ରାଜନୀତି ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜନୀତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ରାଜନୀତି ସର୍ବସାଧାରଣ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରେ। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜନୀତି ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। Politics is a natural process which creates society. For the creation of society, the role of politics is very, very important and significant. Without ideal politics, an ideal society cannot be formed or cannot be survived. ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଚାରାଳୟ, ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ସେନାବାହିନୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ରାଜନୀତି ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ଓ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜନୀତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରାଜନୀତି ଏକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଚରଣ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥତଃ କ୍ଷମତା ହିଁ ରାଜନୀତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। Politics, the core concept of politics is power. That means
power is regarded as the nucleus of the study of politics. The main objective of politics is the acquisition of power. राजनीति कहले क्षमता पाई लड़ाई को बुझे थाए. Politics is regarded as the struggle for power. It is a beautiful study which is mainly based on the struggle for power. एनु राजनीति क्षमतार प्रकृति, गति, उच्च, उद्देश्य और एहार व्यवहार संबंध में विस्तृत भाव आलोचना करिथाए. राजनीति सर्वदा क्षमता आहरण, एक्विजिशन ऑफ पावर, क्षमतार व्यवहार, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एवं क्षमतार परिचालना, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ पावर संबंध में विस्तृत भाव ज्ञान प्रदान करिथाए. पंचमतः राजनैतिक तत्व राजनीति विज्ञान मूलदुआ. Political theory is the foundation on which the subject of political science is formed, is mainly based on. तत्व कहले आम साधारणतः एक प्रमाण सिद्ध तथ्य बा उपादान को आम तत्व बोली आख्यायित करिथाउ. राजनैतिक तत्व कहले मु गोटे वाक्य में राजनैतिक तत्वर अर्थ को बुझेबी. राजनैतिक तत्व अर्थ कौन? एक राजनैतिक वास्तविकतार तत्व बा सिद्धांतमूलक परिप्रकाश को आम राजनैतिक तत्व नाम अभिहित करिथाउ. दैट मीन्स political theory always provides a theoretical explanation of a political reality. Within the premises of political theory, different political concepts such as law, liberty, equality, justice, fraternity, political obligation, sovereignty, and different types of political ideologies such as individualism, socialism, Marxism, fascism, nationalism, internationalism, Gandhism, syndicalism, guild socialism are included. तेणु राजनैतिक तत्व राजनीतिर मौलिक उपादान यथा जोड़ा सब इंग्राजी भाषा रे कहली यथा राष्ट्र, सरकार, आईन, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सार्वभौमत्व, नागरिकत्व, अधिकार, कर्तव्य, प्रतिनिधित्व, विभिन्न प्रकार राजनैतिक मतवाद जोटा कि मो वर्णना करी से समस्त संबंध में आलोचना करिथा. षष्ठतः राजनीति शास्त्र मुख्य विषय वस्तु है राष्ट्र और सरकार. या बाद देले राजनीतिर दिग निर्णय करने कष्टकर व्यापार अटे. The study of political science is mainly based on the study of state and government. Therefore, state and government are two important political concepts on which entire political science is mainly based on. Then, the study on state and government is regarded as the two important core concepts of the study of political science. Without state and government, the study on political science is quite incomplete and unthinkable. तेणु राष्ट्र और सरकार संबंधी अध्ययन को बाद देले राजनीतिर दिग निर्णय करने एक कष्टकर व्यापार अटे. राजनीति पाई राष्ट्र आवश्यकता जेतिकी मात्रा रे जरूरी, सरकार कार्यकारिता पाई मध्य राजनीतिर आवश्यकता सेतिकी मात्रा रे जरूरी अटे. सप्तमतः राजनीतिक अनुष्ठान संपर्क रे अध्ययन राजनीति माध्यम रे संभवपर होइथाए. राजनीति को सुपरिचालना करिबा पाई बहु अनुष्ठान समयानुसार गढ़ी उठिछि. से सब अनुष्ठान गुड़िकर गठन और कार्यावली संबंध में राजनीति विज्ञान विस्तृत भाव आलोचना करिथाए. से अनुष्ठान गुड़िक हला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, संसद और विधानमंडल इत्यादि. अष्टमतः क्षमतार विकेन्द्रीकरण नीति उपरे गढ़ी उठिथिबा स्वायत्त शासन व्यवस्था एक अभिनव परिकल्पना अटे. तेणु स्वायत्त शासन व्यवस्था उपरे अध्ययन राजनीति विज्ञान शास्त्र
परिसर मध्य अंतर्भुक्त अटे। तेणु स्वायत्त शासन व्यवस्थार मूल आभिमुख्य होउची क्षमतार विकेंद्रीकरण। तेणु क्षमतार विकेंद्रीकरण नीति को अधिक समृद्ध करने जो स्वायत्त शासन व्यवस्था गढ़ी उठी ता उपरे विस्तृत आलोचना मध्य राजनीति विज्ञान शास्त्र परिसर अंतर्भुक्त। तेणु स्वायत्त शासन व्यवस्थार अन्य नाम होउची गणतंत्र भित्ति स्तर को अध्ययन करवा। यह द्वारा तल स्तर रे तथा ग्रामांचल में बसवास करुवा जनसाधारण को क्षमता प्रदान करने व्यवस्था करा जाई थाए। तेणु लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज द ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। तेणु स्वायत्त शासन व्यवस्था माध्यम गणतंत्र भित्तिप्रस्तर स्थापन होता है। यही समस्त विषय उपरे अध्ययन फल राजनीति विज्ञान अधिक लोकाभिमुखी हो पारी। नवमतः राजनीति विज्ञान शास्त्र माध्यम अंतर्जातीय राजनीति, अंतर्जातीय आईन, अंतर्जातीय संगठन, अंतर्जातीय संपर्क संबंध रे विस्तृत भाव आलोचना और समीक्षा करा जाई था। तो पॉलिटिकल साइंस always deals with the study of international politics, international law, international organizations, international relations and foreign policy of different countries of the world। दशमतः राजनीति विज्ञान शास्त्र कार्य परिसर मध्य तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार संबंधी अध्ययन को मध्य परिसरभुक्त करा जाई थाए। एकादशतम भाव राजनीतिक दर्शन व पॉलिटिकल फिलोसफी होउची राजनीतिर सर्वस्व। या बाद देले राजनीतिर गतिशीलता ह्रास पाइब। सर्वशेष राजनीतिक गतिशीलता व पॉलिटिकल डायनामिक्स संबंध में अध्ययन राजनीति विज्ञान शास्त्र माध्यम समाहित होता है। आमे राजनीतिक गतिशीलता बा पॉलिटिकल डायनामिक्स रो अर्थ होची कौन? पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑलवेज डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑलवेज रेफर्स टू द current forces at work in government and politics। तो राजनीतिक गतिशीलतार अर्थ हेउची सरकार और राजनीति रे क्रियाशील अवस्था रे थिबा उपादान गुड़ी को आमे राजनीतिक गतिशीलता नाम रे आख्यायित करिथाउ। दैट मीन्स पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑलवेज रेफर्स टू द current forces at work in government and politics। व्यक्तिर चरित्र खूब गतिशील और परिवर्तनशील। यही गतिशीलतार प्रभाव रे राष्ट्र कार्यर परिसर रे मध्य परिवर्तन घटी थाए। तेणु गतिशील चरित्र अध्ययन बिना राजनीति विज्ञान प्रगति रुद्ध हेब। गतिशील गोष्ठी मानक मध्यरु चाप गोष्ठी, प्रेशर ग्रुप्स, स्वार्थन्वेषी गोष्ठी, इंटरेस्ट ग्रुप्स, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी अन्यतम अटे। राजनीति को जीवंत और गतिशील करने एमानंकर अवदान को अस्वीकार करा जाई पारिबो नाही। यही समस्त जो उपादान गुड़िक आम आलोचना कले से समस्त उपादान गुड़िकर सामग्रिक स्वरूप को आम राजनीति विज्ञान स्कोप बा विषय वस्तु बोली कही था। तेणु यथार्थ कहुई राजनीति विज्ञान विषय वस्तु बा कार्य परिसर सदा सर्वदा परिवर्तनशील एवं यह सदा सर्वदा वृद्धि प्राप्त। पृथ्वीर आरंभ पृथ्वीर शेष पर्यंत राजनीति विज्ञान परिसर वृद्धि पाई
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଗତିଶୀଳ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ପରିସମାପ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଅ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।